बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए इफ्तार पार्टियों का सिलसिला जारी है। सियालकोट रोड वज़ीराबाद पर मौजूद पंचतनी पेट्रोलियम पर एक शानदार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें 200 अहबाब, मजहबी और सियासी समाजी शख्सियात समेत मुसाफिर रोज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस सिलसिले में मज़ीद जानते हैं वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। निजी पेट्रोल पंप के ऑनर मियां अरफान शौकत और मियां अब्दुल मनान नईम की जानिब से सियालकोट रोड बिलमुकाबिल चीमा कॉलोनी वजीराबाद पर मौजूद पंचतनी पेट्रोलियम पर ग्रैंड अफ्तार डिनर का इख्तिताम किया गया, जिसमें दोस्त अहबाब, सियासी समाजी शख्सियात, अहलियान इलाका समेत मुसाफिर रोजेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में चौधरी जैन गुज्जर, राना सलीम, चौधरी हादम हुसैन, मियां उस्मान शौकत, मियां अब्दुल हनान, साकब कजाफी, चौधरी जमान लाहौरिया समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात शरीक हुए। तकरीब में मेहमानाने गिरामी ने रमजान मुबारक की फजीलत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इज्तिमाई इफ्तार पार्टियां अजर अजीम हैं, जिससे आपस के बाहमी रवाबत को फरोग मिलता है और आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। सब मुसलमान भाइयों को चाहिए कि इफ्तारी में अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और इस बाबरकत महीने में इत्तेहाद और भाईचारे को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया है। शुरका ने पंचतनी पेट्रोलियम की जानिब से किए गए शानदार इंतजामात को सराहते हुए ऐसी मुस्बत सरगर्मियों के तसलसल पर जोर दिया है। मुअज़्ज़िज़ीन ने 23 मार्च से पंचतनी पेट्रोलियम की ₹5 फी लीटर पेट्रोल की डिस्काउंट को भी सराहा है, जो कि ईद के तीसरे रोज तक है, जिसमें इनामात का सिलसिला भी जारी रहेगा। आखिर में मियां अरफान शौकत और मियां अब्दुल मनान नईम ने अपने तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी और मुसाफिरों का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वज़ीराबाद। लाहौर से खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मिल्लत पार्क पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन मंशियात का धंधा करने वाला मुजरिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम एजाज हैदर सोशल मीडिया ऐप के जरिए ऑनलाइन मंशियात फरोशी का धंधा करता था। मुलजिम ग्राहकों से इजी पैसा, जैज कैश के जरिए पैसे मंगवाता और मंशियात लोकेशन पर पहुंचाता था। मुलजिम निजी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के हॉस्टल्स, हाइज वगैरह के गिरदनवाह मंशियात बजरिया लोकेशन भेजता था। मुलजिम एजाज हैदर कत्ल, इक़दाम कत्ल और संगीन मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता भी था। मुलजिम को इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए खुफिया इत्तला पर बैंक कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम एजाज से 2 किलो आइस, 1 किलो हेरोइन पाउडर, 1 किलो चर्स, 5 पिस्तौल और 150 गोलियां बरामद कर ली गई। एसपी इकबाल टाउन की SHO मिल्लत पार्क आसिफ फरीद और पुलिस टीम को शाबाश। तारीफ इस्नात एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर से हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक भाटी गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ईद के लिए शराब की सप्लाई लेकर जाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। भाटी गेट पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग खुफिया इत्तला पर मुलजिम उमैर को गिरफ्तार कर लिया। दौरान चेकिंग मुलजिम के कब्जा से लाखों मालियत की 120 बोतलें शराब और कैन बरामद। मुलजिम उमैर शराब की तरसील के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट और गत्ते के डब्बों का इस्तेमाल करता। मुकदमा दर्ज। SP सिटी के शराब की तरसील नाकाम बनाने पर SHO भाटी गेट जैन अब्बास और टीम को शाबाश। SP सिटी कैप्टन टाट काजी अली रजा का कहना है कि ईद की खुशियों को महफूज बनाने के लिए पुरज़म है। लाहौर से हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक बनाने के खातिर जानलेवा करतब करने वाले 4 मुलजमान गिरफ्तार। लियाकताबाद पुलिस के दौरान ने पेट्रोलिंग कार्रवाई, 4 मनचले गिरफ्तार। लियाकताबाद पुलिस ने 1 व्हीलर्स को फिरोजपुर रोड से हिरासत में लिया। मुलजमान 1 व्हीलिंग शोरगुगा करते हुए शहरियों को परेशान कर रहे थे। तर्जुमान मुलजमान की ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलें भी पुलिस तहवील में ले ली गई। गिरफ्तार मुलजमान में लेडीज तनवीर, मुबीन, माजिद और अली शामिल। मुकदमा दर्ज। 1 व्हीलिंग एक जानलेवा खेल है। वालिदैन बच्चों की काउंसलिंग करे। SP मॉडल टाउन अपनी दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले किसी रायत के मुस्तक नहीं। उगू की मॉडल टाउन को ईद के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया। सदर और अरकान ने मॉडल टाउन सोसाइटी में बसने वाली फैमिलीज के लिए दिलो जान से मेहनत करके इसे शाहकार बना दिया है। जानते हैं जिले ब्यूरो चीफ शकील सेठी से। जी, आज के इस पुरफतन दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फलाही कामों में किसी से पीछे नहीं रहते। वो दूसरों के लिए रोशनी की किरण है, जो खिदमत खल्क के जज्बे से सचार अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे दिल रखने वाले लोग मुआशरे की शान हैं। वो बेगर्ज होकर खिदमत खल्क का काम सार अंजाम दे रहे हैं। इस घुटन के दौर में मुस्बत और तमीरी सोच का होना भी ऐसा ही है। जैसे अंधेरे में चिराग जलाना, इस सोच को परवान चढ़ाने का सेहरा भी ऐसे ही लोगों के सज जाता है। नाज़रीन, आज मैं उगू की मॉडल टाउन के पब्लिक पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर बसने वालों के लिए इसे दुल्हन की तरह सजाकर इसमें रंगीनियां भरकर इसकी शान बढ़ा दी गई है। इसकी तज़ीन व आराइश का काम अभी जारी है, मगर जहाँ आकर पता चलता है
کہ ذوق، خوشی اور انسانی اقدار کیا چیز ہوتی ہیں۔ صدر ماڈل ٹاؤن سوسائٹی محمد خالد سلیم ایڈوکیٹ کی قیادت میں ماڈل ٹاؤن پارک اگگو کی انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ آرٹیفیشل اینیمل، پھول، درخت، جھولے، الیکٹرانک جھولے، آرٹیفیشل گھوڑے، اونٹ، شیر، ہاتھی اپنی مثال آپ ہیں۔ بچوں کے لیے خصوصی طور پر سلیپنگ والے جھولے اور پینگیں اور بچوں کے لیے دیگر چیزیں سجائی گئی ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر پارک کو تفریح کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ممبران ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے لیے یہ ایک انمول تحفہ ہے جسے صدر ماڈل ٹاؤن سوسائٹی محمد خالد سلیم ایڈوکیٹ نے خصوصی طور پر تیار کروایا ہے۔ اس پارک کی مثال اس وقت دی جا سکتی ہے جب لوگ اس پارک کو آ کر دیکھیں گے کہ کس طرح درختوں کے تنوں کے اوپر آرٹسٹوں کے بہترین نمونوں سے پارک کو سجایا گیا ہے۔ آرٹیفیشل اینیملز کو آرٹسٹوں نے پینٹ کے ذریعے ایک انمول تحفہ بنا دیا ہے۔ پورے پارک میں لائٹس لگائی گئی ہیں۔ بڑے بڑے جھولے اور جمپنگ والے جھولے پارک کی شان کو بڑھا رہے ہیں جیسے ہم کسی سرکس میں آ گئے ہیں۔ محمد خالد سلیم ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے اور فیملیز کے لیے دل و جان سے محنت کی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پارک میں آ کر اپنی ذہنی نشو و نما کے ساتھ بچوں کی خوشیوں کے لیے انجوائے کر سکیں۔ ممبران ماڈل ٹاؤن سوسائٹی نے محمد خالد سلیم ایڈوکیٹ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے ممبران کے لیے جو نعرہ لگایا گیا تھا وی آر فیملی، اس کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے اپنے تمام تر وسائل بروئے کر لاتے ہوئے ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے پارک کو ایک مثالی پارک بنا دیا ہے۔ شکیل سیٹھی، بیورو چیف، آن نیوز، سیالکوٹ۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں آن نیوز کے رپورٹر ملک سجاد اوان کی رپورٹ کے مطابق جوڑے پل کے علاقے میں نام نہاد خود ساختہ صحافیوں نے آتمچائی دی، جن کی سرپرستی بابر بٹ نامی ایک شخص کر رہا ہے جو خود کو لاہور پریس کلب کا جنرل سیکرٹری بتا کر میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کو ڈرا دھمکا کر ناجائز کام نکلواتا ہے۔ 2 دن قبل بابر بٹ نے شالیمار ٹاؤن کے انفورسمنٹ انسپیکٹر نوبہار بٹ کے ساتھ مل کر 26 دکانیں سیل کروائی، پھر دکانداروں کو پیغام بھجوایا کہ مجھ سے رابطہ کرو، میں دکانیں کھلوا دوں گا، جس پر اکثر دکانداروں نے اس سے رابطہ کیا، جس پر اس نے انفورسمنٹ انسپیکٹر نوبہار بٹ کے ساتھ مل کر لمبی دہاڑیاں لگائی اور 2 گھنٹے بعد سیل کی گئی دکانیں بغیر اسٹامپ کے کھلوا دی، جس کی خبر آن نیوز پر بھی چلی تھی۔ نام نہاد صحافی بابر بٹ جوڑے پل اور اس کے اطراف میں قائم بازاروں میں دکانداروں کو ڈرا دھمکا کر کھانے پینے کی اشیاء پیک کروا کر گھر لے کر جاتا ہے، جبکہ واگا ٹاؤن، عزیز بھٹی ٹاؤن اور شالیمار ٹاؤن کے ملازمین بھی اس کی بلیک میلنگ کی وجہ سے خائف رہتے ہیں۔ میٹرک پاس نام نہاد صحافی، جس نے آج تک کسی صحافی ادارے میں کام نہیں کیا، آئے روز مختلف ناموں سے یوٹیوب چینل بنا کر اس کا کارڈ بھی لوگوں کو بیچتا ہے۔ اس حوالے سرکاری ملازمین اور علاقے کے دکانداروں نے مختلف اداروں سے اس نوسرباز کے خلاف کارروائی کی اپیل کی ہے۔ ہارون آباد کے وابٹا آفس مسلم سب ڈویژن میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی، ریسکیو اہلکار آگ بجھانے میں مصروف، قیمتی ریکارڈ جل گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق وابٹا ہارون آباد میں مسلم سب ڈویژن آفس میں آگ لگنے سے آفس میں پڑا قیمتی ریکارڈ جل کر خاکسار ہو گیا ہے۔ ایک کمرے میں پڑا ریکارڈ متاثر ہوا، باقی کمروں میں پڑا ریکارڈ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو اہلکار آگ بجھانے میں مصروف ہیں، آفس کے دروازے اور کھڑکیاں بھی جل گئی ہیں۔ ایکسین وابٹا اور دیگر آفیسر موقع پر پہنچ گئے۔ G11 میں کچھ روز قبل قتل ہونے والے 2 مقتولین کے گھر والوں نے ذرائع کے مطابق والوں کے ساتھ مل کر ان کے گھر پر ریڈ کیا۔ ان کے گھر سے کافی سارا سامان لے گئے، جس میں طلائی زیورات بھی شامل ہیں اور ان کی دیواروں کو مسمار کی گئی، جس پر ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اپیل کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے، انٹیریئر منسٹر، IG اسلام آباد، DIG اسلام آباد، SSP آپریشن اسلام آباد کے اگر ان کو اس قتل کے مقدمہ میں نامزد کر کے ڈالا گیا ہے تو وہ تیار ہیں قانون کا سامنا کرنے کے لیے، مگر اس طرح سے ان کے گھر پر دعویٰ بول کر اور عورتوں کو بچوں کو ڈرایا دھمکایا نہ جائے، اور وہ اپیل کرتے ہیں کہ انہیں قانون کے سامنا کرنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ قانون کے سامنے پیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیا گیا، ان کی خواتین کو بھی پولیس گرفتار کر کے لے گئی اور یہاں سے 20 تولے زیور، نقدی اور دوسری کئی چیزیں اٹھا کر لے گئی۔ گھر کی جو سربراہ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے پوچھوں گا جی اما جی اس حوالے میں تسی کی کہنے پولیس اس نال کیا کہتی ہے؟ اس اصل تو مطلب نے کیتا 8.5 سال تو انہاں نال لین دین کونی، بڑے بیٹے نہیں ہے گھر، میرا میاں نہیں ہے گھر، ساڑے نال کوئی حساب کتاب ہی کونی سی، کلی میں سا بڑی بہو سی، کوئی بندہ نہیں سا۔ 1 بجے پولیس آئی، انہاں نے دسیا کہ ساڑے نال لینڈر کونی، اصلہ منت کڈی کھڑو تو بندہ منت کڈی پوچھو، ہاں ٹھیک ہے اما جی اٹھ چلے گئے۔ 11:15 بجے راتی آئے، اساں ستیاں گئے، ساڑے دروازے توڑے نے، توڑی اساں کتے کہ ہماری گلی نکالی چھڑے نے، ساڑا جو کتے بنی رنی کنی گئے، بتوں لیوا پنی گئے، 20 تولے زیور سا، 2 لاکھ روپیہ سا نقدی وہ لے گئے۔ اساں پوری رات گلی وچ کھڑیاں رہیاں گا، پولیس نے خوف نہ گئے، 1 بجے پولیس چلی گئی، پر صبح ٹائم اندر آ گئے گا، گلیاں اندر ساڑے کچھ بھی نہیں سا۔ تو اساں تساں کے اپیل کرنے ہیں کہ ساڑے نال لین دین نے تو ساڑی کس واسطے ڈرانا اتنی بربادی کیتی نے۔
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے گھر کی جو سربراہ ہیں ان کی داستان آپ نے سنی کہ شہر اقتدار جہاں پر ہر قسم کی جدید مشینری موجود ہے، کیمرے موجود ہیں، اور آن کیمرہ جو موقع پر واردات ہوئی، 3 نوجوان تھے موٹر سائیکل پر، وہ قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے، اور ان خواتین کو جو ہے برے طریقے سے یہاں پر ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ان کو زد و کوب کیا گیا۔ ان کے گھر سے 20 تولے زیور اور دیگر اشیاء بھی پولیس نے سمیٹ کر مال غنیمت سمجھا اور وہ اپنے ساتھ لے کر، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اس قتل کے ساتھ کوئی لینا دینا اس لیے نہیں ہے کہ ایک عرصے سے ہماری ان کے ساتھ کوئی دوا سلام نہیں ہے، جبکہ کیمرے بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ قتل کرنے والے 3 افراد ہیں۔ 3 افراد کے بجائے یہاں پر خواتین کو بھی مقدمے میں نامزد کر دیا گیا ہے، اور کئی جو ہیں مرد بھی جو ہیں اس مقدمے میں نامزد ہیں، جو معذور ہیں، جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو اپنی ترجیحات تبدیل کرنا ہوگی۔ اس طرح کے مقدمات درج کر کے سیاسی پشت پناہی کے باعث کئی خاندانوں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ مزید ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ اپنے جو سیاسی ہیں اور جو آئی جی اسلام آباد ہے، ڈی آئی جی، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تسی آئی جی اسلام آباد ڈی آئی جی کی کیا آخنا چاہ رہے ہو؟ میں درخواست دے دیں اسا انیا چاہیے، اسا انصاف چاہیے، ساڑے کندا کوٹھے پٹے پٹی سٹنے جلے سب کچھ سڑا پنی تروڑی سٹی ہے، اسا انصاف چاہیے۔ میں اتھوں بھی گیا ہونے اسا بڑے کے بھی یہ بزرگ خواتین کہہ رہی ہیں کہ ایک جو ہماری خواتین ہیں وہ بزرگ ہیں، ان کی عمر 70 سال ہے، ان کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے مشورے میں، جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، بیمار ہیں، بستر مر ہیں، اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ نے قتل کیے ہیں، ایف آئی آر میں بھی آپ نامزد ہیں، حالانکہ آپ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، آپ ایک تنکا بھی نہیں اٹھانے کے قابل۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ دیکھ لیں کچہری میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، جو انہوں نے مدعی اور گواہ بنائے ہیں، موقع پہ بنائے ہوئے ہیں، وہ دیکھ لیں کیمروں میں کون آیا، کس نے یہ کیا۔ دیکھیں ایف آئی آر میں جو میرٹ بنتا ہے اس پہ پولیس چلے، ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم نے سب نے ضمانتیں کرا لی ہیں، انشاءاللہ قانون کا راستہ بنا رہے ہیں، قانون سے ہم واقف نہیں ہیں۔ پولیس کا ہم ہر دفعہ ہم ساتھ دیتے ہیں، پولیس کا ساتھ دیتے ہیں، پولیس کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ان کی ہمارے ساتھ ہے۔ بس پیچھے کوئی سیاسی اثر چوک ہے ان کے پیچھے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو وہ دیکھ لیں، دیکھیں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس میں کون ملوث ہے۔ یہ خاندانی دشمنی ہے جس میں کئی گھر اجڑ گئے ہیں، آپ بھی اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں، ادھر بھی قتل و غارت ہو رہی ہے، ادھر بھی قتل و غارت ہو رہی ہے۔ آپ آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو مختصر سا پیغام کیا دینا چاہیں گے، جو سن کر شاید وہ شرم سے پانی پانی ہو جائیں اور یہاں پر کوئی رول پلے ادا کریں، یا سیاسی ان کی بات سن کر رول پلے ادا کریں کہ یہ دشمنی جو ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ قتل و غارت جو ہے یہ اختتام پذیر ہو؟ ہم اعلیٰ افسران سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کو میرٹ پہ دیکھیں، ہم سب نے ضمانتیں کرائی ہوئی ہیں، آستہ آستہ جو باقی فائر ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو تھوڑا عرصہ پہلے 2 سال 2.5 سال پہلے میرے بھائی جاوید کو چھت کے اوپر انہوں نے اجرتی بیچے ہیں، سعودیہ سے پیسے دے کر اجرتیوں کو انہوں نے قتل کروایا، میرے بھائی کو ناک قتل کروایا۔ تو ہمارے 3 بھائی مٹر ہوئے ہیں، چوتھا میں، دیکھ لو 3 بندے ان کے ایک ہی گھر ہے، ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ اگر سیاسی رول ادا کرتے، خاص کر ڈاکٹر فضل چودھری صاحب ادا کرتے تو یہاں تک ہم نہ پہنچتے شاید۔ ایک ہی اگر میرا بھائی رنگزیب قتل ہوا تو اس کے بعد کوئی بندے اس میں پڑ جاتے، اس میں میدان میں آ جاتے، 5.5 سال بعد میں قتل ہو۔ انہوں نے بندوں نے یہی دشمنی کا فائدہ اٹھایا، جو ظہیر تھا ظہیر کو انہوں نے قتل کرایا، جو میرے اوپر ڈالا ہے، میں جیل کاٹ کر آیا ہوں اس میں، وہ میں نے قتل نہیں کیا، نہ وہ ہم پہ ثابت ہوا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ناظرین، باثر مافیا وہ اس علاقے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتا ہے، رکھنے کے لیے اس نے سیاسیوں کو اپنا اعلی کار بنایا، ان کی آشیرواد سے انہوں نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑا۔ ہم پورے حقائق جو ہے وہ ساتھ ساتھ ناظرین کو بتاتے رہیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، یہاں پر پولیس نے ریڈ کیا، بے دردی سے یہاں پر گھروں کو گرایا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا۔ یہ شہر اقتدار اسلام آباد ہے، یہاں پر اگر یہ حال ہے تو دیگر شہروں کا حال کیا ہوگا؟ ہم آئی جی اسلام آباد اور ڈی اے جی اسلام آباد کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ حقائق پر مبنی جو ہے وہ انکوائری جو ہے
کریں اور اس کے مطابق جو ہے جو اصل معاملات ہیں ان تک پہنچیں اور بنیادی مسائل کو حل کر کے یہ جو خاندانی دشمنی ہے جس میں کئی افراد جو ہیں بے دردی سے قتل ہو چکے ہیں، خاندان جو ہے وہ اجڑ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، اور یہ خاندانی دشمنیاں جو ہے وہ نفرتوں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، ان کے لیے کوئی بہترین جامع پالیسی جو ہے مرتب کریں۔ ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہم مزید آپ کو حقائق جو ہیں وہ دکھائیں گے اور جو بھی بنیادی یہاں پر خاندانی دشمنی میں مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ ہم دکھاتے رہیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ رحیمیہ خان تھانہ کوٹ سمابا پولیس نے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لی، مدعی مقدمہ کے سپرد شہری کا انتظار تشکر۔ ڈی ایس پی صدر سرکل شہنشاہ احمد خان اور ایس ایچ او کوٹ سمابا کی نگرانی میں سب انسپکٹر انچارج پولیس چوکی ترنڈا سوائے صدام حسین نے شہری کی موٹر سائیکل چوری کی واردات کا مقدمہ درج کرتے ہوئے واردات ٹریس ہونے پر موٹر سائیکل برآمد کر لی، جو کہ گزشتہ روز محرر چوکی ترنڈا سوائے خان ہیڈ کانسٹیبل قمر حسین حسب ضابطہ سپرداری کے بعد مدعی مقدمہ کے سپرد کر دی گئی، جس پر شہری نے پولیس ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرکیہ حافظ مظفر کریم مغل ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، میں جامع مسجد بلدیہ والی میں عرصہ 45 سال سے ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر دن بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور رات میں تراویح پڑھانے کا مجھے شرف حاصل ہے، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ گزشتہ شب تراویح میں قرآن پاک مکمل پڑھ لیا، جس پر نمازیوں دوست احباب نے انہیں پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد دی۔ اس موقع پر سابق صدر بار نظر حسین اسلم موہل سید واجد حسین بخاری ساجد سراج جلوانہ راؤ ادریس ملک رفیق گھلو سیف الرحمان شوکت علی سلنکی سید یاسر عباس بخاری نعیم گیلانی ایڈوکیٹس اسلم کانجو عمران خان بلوچ نصر اللہ کلیار ملک اسماعیل جمشید اقبال بٹی دیگر کی بڑی تعداد نے انہیں مبارکباد دی، مٹھائی تقسیم کی گئی اور پوری امت مسلمان کی بخشش اور خیر و برکت کی خصوصی دعا کی۔ سکھر سے ہمارے کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق سکھر شہر میں عید کا آخری راؤنڈ، بازاروں میں رونقیں ہر طرف ہلا گلا، لوگ خریداروں میں مصروف۔ تفصیلات کے مطابق سکھر شہر میں عید کے آخری راؤنڈ شروع ہوتے ہی لوگوں نے بازاروں کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا۔ ہر طرف گہما گہمی اور خریداری عروج پر، کہیں مرد حضرات جوتے لینے میں مصروف تھے تو کہیں عورتیں چوڑیاں اور مہندی لینے میں مصروف دکھائی دی۔ اس خوشی کے موقع پر بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں دکھائی دیے، وہ بھی اپنی من پسند چیزیں جوتے پینٹس اور کھلونے لینے میں مصروف تھے۔ اس عید کی خوشیوں بھرے لمحات پر ہماری آن نیوز کے نمائندہ سمینا خان نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ عید مبارک مبارک عید مبارک وینل وانل ویرم عید مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک وینل وانل ویرم عید مبارک جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں سکھر کے بازار مشن روڈ پر اور یہاں پر کافی گہما گہمی ہے اور ہم لوگوں سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ یہاں پر ان کی تیاریاں کیسی چل رہی ہے اور انہوں نے کیا کیا خریدا ہے اور کیا کیا رہتا ہے۔ آئیے ہم عوام کی طرف چلتے ہیں۔ ہم اپنی ایک اور سسٹر کے پاس آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا خریدا ہے اور ان کی کیا کیا شاپنگ رہتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے عید کے لیے کیا کیا خریدا ہے اور آپ کا ابھی کیا کیا رہتا ہے؟ ابھی ہم نے بچوں کے لیے کپڑے خریدے ہیں، چپلیں لی ہیں، ابھی ہمارے پردے، کراکری، بیڈ شیٹیں، زیادہ تر عید آتی ہے تو بندہ نئی نئی چیزیں اویئرنیس کرتا ہے، ہر چیز نئی لیتا ہے، تو اس حساب سے ابھی تو شاپنگ اسٹارٹ کی ہے، ابھی تو آگے ابھی اور زیادہ سامان رہتا ہے۔ ہاں ابھی تو سامان رہتا ہے چوڑیاں میں۔ جی ناظرین، یہ ایک اور کپل کھڑا ہے، ہم آئیے پوچھتے ہیں بھابھی سے کہ انہوں نے کیا کیا خریدا ہے بچوں کے لیے اور ہمارے بھائی کے لیے۔ السلام علیکم بھابھی، آپ نے عید کی تیاریاں آپ کی کہاں تک پہنچی؟ تقریباً ہو چکی ہیں اور رہتی بھی ہیں، یہ تو تیاریاں چاند رات جی چاند رات میں بھی ایک ہی دن رہ جائے۔ جی انشاءاللہ چاند رات تک تو چلیں گی یہ، اور تیاریاں ہم نے تو کافی شاپنگ کر لی، بچوں کی کرنی ہے۔ اچھا، بچوں کا کیا کیا رہتا ہے بھابھی؟ ابھی سینڈل وغیرہ رہتی ہیں، کیپ وغیرہ، گلاسز وغیرہ، یہ سب تو رہتے ہیں، بس کپڑے ہی خریدے ہیں ابھی تو ہم نے۔ جی اور بچوں کے بھائی کے لیے، ہمارے بھائی کے لیے آپ نے کیا خریدا؟ اپنے ہسبینڈ کے لیے؟ فی الحال تو بچوں کی کر رہے ہیں، اپنے لیے بہت کچھ۔ جی ناظرین، ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ گہما گہمی ہے، ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے میں خرید لوں، چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا خریدا ہے اور کیا کیا رہتا ہے۔
वालेकुम सलाम। भाई आपने क्या क्या खरीदा है और अभी क्या क्या रहता है आपके बच्चों के लिए कपड़े वगैरह माशाल्लाह हर चीज़ खरीद लिए, बहुत अच्छी वैरायटी आई है मिशन रोड पे, खसूसी नीचे से ज़्यादा बेहतर है। और बच्चों के लिए बस अब शूज़ वगैरह रह गए हैं, वो भी लेने, अपनी भी शॉपिंग करनी थी एंड है, बस वो भी कर रहे हैं साथ साथ। इंशाल्लाह आज फाइनल हो जाएगा। अभी आपकी पसंद के कपड़े पहन लेंगी? जी जी पहन लेंगे, बिल्कुल पहन लेंगे। चले भाई की तो आपकी बात बहुत अच्छी हुई। जी नाज़रीन, हम एक शो पर खड़े और इन भाई से पूछते हैं कि आपका कारोबार कैसे चल रहा है, पिछले साल के मुकाबले में आज आप इस मतलब आपके कारोबार में क्या चेंज हुई? अस्सलाम वालेकुम। जी भाई आप बताइए आपके कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार में वो देख रहे हैं आप, जैसे वो पावर नहीं है कस्टमर में, वो परचेजिंग पावर नहीं है। जैसे एक एक कोई आ रहा है तो 3 बच्चे ने बोला एक एक सूट दे दो। जैसे पहले कुछ साल पहले जो है एक एक बंदा जो है एक एक बच्चे का 3-3 सूट लेते थे। इसकी क्या वजह है? महंगाई। अभी जो सूट हमको खुद सस्ता मिलता था और 3-3 सूट हम ग्राहक लेके जाते थे, अभी वो एक सूट भी नहीं लेके पाते। बोल रहा है एक सूट दे दो, बच्चे का एक एक दिन ईद कराएंगे, 3 दिन ईद का होता है। तैयारी हम लोगों ने कर ली है, बाकी जो है सैलून वगैरह जाना है, बाल बनवाने, फेशियल वगैरह करवाना है। वाइफ गई हुई अंदर, उसके बाद हमारा नंबर भी आएगा, इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। बकाया जो खरीदारी है वो आज भी करेंगे, बकाया कल भी करेंगे। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था और पुलिस का अमला भी हमने यहाँ पर देखा। और आप देख सकते हैं कि बच्चों को एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पर ये भी मौजूद है। जी नाज़रीन, हमारे एक और भाई है जो अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद है। सारा बोझ तो वैसे भी मर्दों की जेब पर पड़ता है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि महंगाई के दौर में वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, बस बच्चों की शॉपिंग हो रही है, रात को निकले हुए हैं, दिन में जॉब करते हैं, रात को निकले बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं, तो यही टाइम मिलता है बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आए। जी भाभी आपने क्या क्या खरीदा है, क्या क्या रहता है बच्चों के लिए अभी शादी की है, तो कपड़े वगैरह चपले वगैरह लिए, बस बेटी देखिए चूड़ियाँ मेहंदी, हाँ बस ये देखिए। और बच्चों के लिए कौन से रंग के कपड़े लिए आपने? वाइट कलर के सूट बनाए हैं। और जूते फ्लैट। अच्छा करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको यहाँ पर ये लगाते हुए क्या दुश्वारी है? फिलहाल तो अभी कोई नहीं आ रही है। सही लगता है आपको? बिल्कुल सही लगता है। ये है कि एक अच्छा भी है और माहौल भी चेंज हो जाता है, और ये है कि एक आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है। और आप क्या समझ रही हैं, आपका कारोबार सही चल रहा है यहाँ? हाँ, हमारा कारोबार जो है वो अच्छा चल रहा है। शुक्र है कि ये है कि लेकिन जो लोग हैं ना वो ईद की शॉपिंग करने आए हैं, साथ साथ हम चाहते हैं कि वो अपने। जी नाज़रीन, ये एक और लेडीज हमारे साथ बात करने के लिए खड़ी है। आइए हम उनसे पूछे उन्होंने कितनी खरीदारी कर ली है और उनके अभी क्या क्या सामान रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर क्या खरीदने आई हैं? कि हम यहाँ पे शॉपिंग करने हैं, कुछ आउटफिट्स लेने आए हैं, कुछ शूज़, और अभी मैंने थोड़ी शॉपिंग की। अच्छा, और अभी कितनी रहती है आपकी शॉपिंग? शॉपिंग तो बहुत सारी रहती है क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से ईद की बहुत सारी सेल लगी हुई है, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे हैं। और बच्चों की शॉपिंग भी कर ली आपने? जी, मैं खुद बच्ची हूँ। अच्छा सॉरी। तो मैं अपनी शॉपिंग कर रही हूँ। और मेहंदी वगैरह आपने ले ली? हाँ, मेहंदी हमारी रहती है क्योंकि वो हमेशा ईद रात के लिए हम रखते हैं, तो हम ईद रात पे ही मेहंदी लेंगे। नहीं, आप बोले कि अभी ये वो लेनी है? हाँ बिल्कुल, अभी तो रहती है हमारी मेहंदी लेने। और आपके कपड़े किस कलर के लिए आपने अपने? कपड़े तो हमने बहुत मल्टीपल कलर्स के लिए हैं क्योंकि इससे मोस्टली लाइट कलर, हम तो लाइट कलर्स यूज़ करते हैं, जैसे ब्लू हो गया या लाइट ब्राउन हो गया। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर लेडीज और मर्द हज़रात, किसी का अभी जूता रहता था, किसी के कपड़े रहते थे, सबकी यही कोशिश थी कि आज हम अपनी तैयारियों को फाइनल टच दें। और वैसे भी ईद नाम दूसरों को खुशियाँ देने का है। कैमरा टीम के साथ समीना खान और न्यूज़। अब रुक करते हैं शेखुपुरा का हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट में, जहां पर एक और मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 1 फरार। डीपीओ बिलाल जफर शेख के मुताबिक थाना ए डिवीजन के इलाके में 3 डाकू शहरियों से लूट मार करके फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने नाका पर घेर लिया। इनका कहना था कि पुलिस को देखकर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, मगर खुशकिस्मती से पुलिस ऑफिसर और जवान बच गए। दूसरी जानिब डाकुओं ने अपने ही साथियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में 2 डाकू जख्मी हो गए, जिनको बासानी पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 1 डाकू फरार हो गया है। जख्मी डाकुओं की हालत तशवीशनाक बताई गई है।
शरकपुर से खबर शामिल करते हैं। सैयद जम्मुल बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मलिक सदीक अख्तस, मलिक उस्मान अख्तस एंड फैमिली की जानिब से इफ्तार एंड डिनर पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात के अलावा सहाफ़ियों और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ NA 114 के टिकट होल्डर चौधरी अरशद महमूद मंडा, MPA अवैस उमर विर्क मलिक, सियासी समाजी कारकुन चौधरी नदीम घग, सदर स्टार प्रेस क्लब मोहम्मद अहमद जट, सीनियर नायब सदर शेख आमिर अली, चेयरमैन आदिल मलिक, जनरल सेक्रेटरी असदुल्ला शेखाना, नेमतुल्ला जट, सैयद कुमैल शेराजी के अलावा सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि रोज़ा और कुरान का चुली दामन का साथ है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की बबरकत किताब है। इस मुकद्दस किताब का नज़ोल भी रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान में किया। माह सियाम रहमत, मग़फ़रत और निजात का महीना है। इस महीने में मुसलमान इबादत करके रब ताला का कुर्ब हासिल करते हैं। अब रुक करते हैं शहर कायद बल्दिया टाउन मोहम्मद खान कॉलोनी का, जहां इलाका मकीनों की बड़ी तादाद गैस की बंदिश पर सरापा एहतजाज। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं मोहम्मद खान कॉलोनी में, जहां रुकन जमीयत उलमा इस्लाम जिला के माड़ी सदर मुश्तरका कौमी कमेटी हाफिज सलमान कुरैशी से इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा उन्नीस के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद खान कॉलोनी इत्तेहाद टाउन पर, जहाँ पर UC1 और UC2 की आवाम गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस वक्त हमारे साथ JUI के सीनियर रहनुमा सलमान साहब मौजूद है। अच्छा सर, क्या चाहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर गैस मुमकिन हो सकेगी और किससे अपील करेंगे गैस के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और हम यहाँ आपको आने पे खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बात यह है कि गैस का मसला है, टीमें यहाँ चल रही है, अभी हाजिर वक्त में काम हो रहा है गैस का, लेकिन कुछ गलियां ऐसी हैं जहां से हमें शिकायतें मौसूल हो रही है। लोग हमारे घरों पे आ रहे हैं, गैस का जो टाइमिंग बताया है उस पर गैस नहीं मिल रही आवाम को। सहरी और अफ्तारी का जो खुसूसी टाइम है जो बताया है टाइमिंग, उस पर अक्सर गलियों में जो है गैस नहीं आ रही है। और दूसरी बात, अक्सर गलियां हमारे यहाँ ऐसे हैं जिस तरह UC2 वार्ड 1 अल्लाह अकबर महल्ला, इसमें 16, 17 और 18 नंबर गली, इसमें अच्छा कारी साहब, जिस तरीके से आप कह रही है कि दूसरी गलियों में गैस नहीं आ रही, तो क्या इश्यूज है कि जिसकी वजह से दूसरी गलियों में गैस फराहम नहीं किया जा रहा? बात जो मेरी ज़हन में और मेरे इल्म में जो बात है, वो अक्सर गलियां ऐसी है कि जहां लाइन ही नहीं जोड़ा है, जिससे मेन लाइन है 4 इंची 1 to 5 लाइन जिसे कहते हैं, उस लाइन की तरफ गलियों का लाइन ही नहीं जोड़ा है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि कुछ गलियां ऐसी हैं जिसमें लाइन डाला ही नहीं है, और जो ठेकेदार थे उस वक्त के, उन्होंने कहा था कि बाद में काम इस पर शुरू होगा। जब भी हम रब्ता करते हैं UC2 के जो चेयरमैन है आरिफ तनोली साहब से, और UC1 के जो चेयरमैन है आसिफ रजा साहब, और वाइस चेयरमैन खुशी मोहम्मद साहब, जब भी हम इससे रब्ता करते हैं तो ये यही कहते हैं कि भाई काम हो रहा है, काम हो रहा है। अभी टीमें चल रही हैं, अगर इसी वक्त में काम नहीं हुआ तो ये फिर 15-20 साल हमें दोबारा वेट करना पड़ेगा कि दोबारा कोई प्रोजेक्ट लेके आए और उस पर फिर हमारा काम होगा। तो हम दरख्वास्त करते हैं UC1 के जो चेयरमैन है आसिफ रजा अफरीदी साहब और वाइस चेयरमैन खुशी मोहम्मद साहब, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं। इसी तरह UC2 के जो चेयरमैन है आरिफ तनोली साहब और वाइस चेयरमैन खुशी मोहम्मद साहब, इसी तरह जो टाउन के चेयरमैन है करीम अस्कानी साहब और उनके साथ जो वाइस चेयरमैन है आजिब खान स्वाति साहब, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं। ये पूरी आवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है और इसी बात के लिए एहतजाज कर रही है, क्योंकि अक्सर घरों में लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, जिनके पास बस नहीं चलता, जिनके पास माल दौलत पैसे नहीं है, तो वो तेलियों से और कचरों से अफ्तारियों से ही तैयार करते हैं। अच्छा सलमान भाई, अभी तक यहाँ पर किसी अवामी नुमाइंदे ने विजिट नहीं किया, और आपसे क्या किसी ने कोई इस हवाले से बात की है कि इन गलियों में गैस जल्दी फराहम किया जाएगा? राब्ता और विजिट तो हर दूसरा तीसरा दिन मेरे ख्याल में हो रहे हैं। जिस तरह जो सूबाई और कौमी असम्बलियों में जिस तरह तकरीर होती है कि भाई पाकिस्तान अभी आज़ाद हो रहा है, पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म होता है, उसी तरह हमारे विजिट भी इसी तरह है। और सिर्फ बातें, सिर्फ तकरीरें, सिर्फ विजिट पर काम नहीं होता, अमली काम दिखाएं। और जिस तरह जिन गलियों का इशू है गैस का, जहाँ गैस सप्लाई नहीं हो रही है, कनेक्शन जुड़े हुए, वहाँ तलाश करें कि भाई लाइन में मसला है, लाइन में पानी है, कंप्रेसर की गाड़ी चाहिए, या जिन गलियों का कनेक्शन नहीं लगा हो उन गलियों का कनेक्शन लगाए, जिन गलियों में पाइप नहीं बिछाओ उनको पाइप दे। और जो मेन मसला है गैस कंपनी का, जो टाइम इन लोगों ने दिया है सहरी और अफ्तारी का, इसको पाबंद कर दें। इस पर हम वज़ीर आला सिंध से भी दरख्वास्त करते हैं, जो हमारे PS 111 के MPA है, जो सदर भी है केमानी का, पाकिस्तान पीपल पार्टी के नुमाइंदे हैं लियाकत अस्कानी साहब, उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप गैस कंपनी को पाबंद कर दें।
अगर आप पाबंद नहीं कर सकते हैं, गैस कंपनी हमें गैस सप्लाई नहीं करती है और इससे कबल इन इलाकों का मसाइल हल नहीं हुए, तो फिर ये पूरी अवाम हबरी रोड की तरफ रुख करेगा। आप भी परेशान होंगे और हम भी परेशान। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है JUI के सीनियर रोडमा सलमान साहब, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गैस की बंदिश के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना था कि ईद से पहले अगर हमारे मसाइल हल ना हुए तो हम हबरी रोड ब्लॉक करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। अब रुक करते हैं शेखुपुरा का हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा मरूफ शख्सियत जंडियाला रोड अफजल भुल्लर ने इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया। इस मौके पर सियासी समाजी शख्सियत MN ने शेखुपुरा खुरम शहजाद विक, MPA तैयाब राशिद सिंधु, सिटी सदर मियाँ अफजाल हैदर बल्दिया, चेयरमैन गुलाम नबी विक और हाजी ताहिर विक और दीगर मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर अफजल भुल्लर साहिब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं आने वाले तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी मोहम्मद अमजद गुज्जर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। सऊदी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा शख्सियात की भरपूर शिरकत। सऊदी अरब की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत CEO रेस लाइन्स लिमिटेड कंपनी सऊदी अरब चौधरी मोहम्मद अमजद गुज्जर की जानिब से जद्दा के मुकामी रेस्टोरेंट में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में पाकिस्तानी कम्युनिटी और सऊदी कम्युनिटी के सरकर्दा शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। नुमाइश शिरकत करने वालों में फहद अल गामदी, अबू बंदर, अकील अहमद अराई, फिदा हुसैन खोखर, यासिर गोंदल, चौधरी रियाज घुमन, खालिद नवाज चीमा, इंजीनियर सजाद खान, अंजुम इकबाल वराइश, मलिक बाबर अवान, मजहर इकबाल तारर, अब्दुल वाहिद, चौधरी वकास, चौधरी इमरान, चौधरी जावेद अमजद, इकबाल तारर, चौधरी तनवीर, मुकरब गुज्जर, चौधरी हैदर अली गुज्जर, जहांगीर खान, याहिया, इशफाक राजा, शुएब अल्ताफ, मसरत खलील, मिर्जा मुदस्सर, शबाब भट्टा, साजिद यामीन दीगर शामिल थे। इफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद अमजद गुज्जर ने इफ्तार डिनर में शरीक तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि माह रमज़ान मुबारक अज़मतों, रहमतों और बरकतों वाला महीना है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करनी चाहिए। सजावट से खबर शामिल करते हैं। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अशर जट के मुताबिक नहर शेरवा पर तरक्याती काम में करप्शन की इंतहा हो गई है। करप्ट ठेकेदार ने इंतहाई गंदा 2 नंबर मटीरियल इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से नहर क्लियर होने से पहले टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इस मौके पर मकीन अब्दुस्तार जट, मूसा जट, रबडनू दस्ती ने सख्त एहतजाज करते हुए आला अहदेदारों से गुजारिश की है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मकीनों ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अगर फौरी नोटिस नहीं लिया गया तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। अब रुक करते हैं शहर कायद थाना गबोल टाउन का, जहां गबोल टाउन पुलिस ने दौरान स्नैप चेकिंग स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना गबोल टाउन में, जहां SHO थाना गबोल टाउन तारिक कामरान से मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल, सना SSP सेंटर जिशान शफीक सदीकी के अहकामात में माह रमजान में शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के अहकामात पर अमल दवामत करते हुए जिला भर की तरह गुज़िश्ता रात थाना गबोल टाउन की हदूद में भी स्नैप चेकिंग का अमल जारी था। दौरान स्नैप चेकिंग इंतहाई मुतरक स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। इस टाइम SHO थाना गबोल टाउन कामरान साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, मुलजिम की किस नाम से शिनाख्त हुई और मुलजिम कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में सिंध पुलिस को मतलूब था? मुलजिम की शनाख्त अबीदुल्लाह के नाम से हुई और ये माजी में 6 से 7 दफ़ा मुकदमात में जेल जा चुका है, जिसमें पुलिस मुकाबला, मंशियात और गाड़ी की चोरी वगैरह वगैरह, और अभी भी ये कई अपने साथियों के साथ जराइम में मुलव्वस है। अच्छा सर, दौरान इंट्रोगेशन मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? ये 1 से 2 लोगों पे मुहित एक ग्रुप था। इसमें से एक गिरफ्तार हो गया है, एक और 2 लोगों की हमें तलाश है और अभी ये जेल जा चुका है और मज़ीद हम इसकी कार्रवाई, छापामार कार्रवाइयों में इसके मुलजमान को गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। अच्छा सर, ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम 2 पुलिस मुकाबलों में भी मुलविस रहा। मुलजिम ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए? किसी शहरी को दौरान स्ट्रीट क्राइम वारदात जख्मी या हलाक किया? नहीं, कभी इसने जख्मी नहीं किया, लेकिन पुलिस के साथ इसके मुकाबले हुए हैं। सुराब गोट और थाना गबोल में माजी में ये पुलिस के साथ मुकाबलों में मुलव्वस रहा है। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजिम के दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के हवाले से थाना गबोल टाउन पुलिस अभी क्या इक़दाम कर रही है ताकि जल्द दूसरे मुलजिम भी जेल की सलाखों के पीछे हो? जी हाँ, बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द गिरफ्तार हो ताकि उनको भी काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। अच्छा सर, SSP सेंटर जिशान शफीक सदीकी के अहकामात में जिला भर में स्नैप चेकिंग का अमल तो देखने में नजर आता है और उसके नताज भी डेली वेजेस पे नजर आ रहे हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी की शक्ल में, मगर आप अपनी सुपरविजन में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, SSP साहब ने नफरी दी हुई है, भरपूर
ताउन है उनका। और हम पूरे ज़िले में, जिस तरह पूरे ज़िले में, इसी तरह मेरे थाने के एरिया में भी जगह जगह स्नैच चेकिंग और पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अच्छा सर, किसी भी इलाके में जराइम में कमी के हवाले से शहरियों की बड़ी एफर्ट्स रहती है, आप ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से शहरियों को क्या पैगाम देंगे ताकि वो जराइम पेशा अफराद की निशानदेही करें और थाना गबोल टाउन की हदूद में अमन कायम हो सके? मैं यही कहूँगा कि जैसे ही कोई इस तरह की कार्रवाई देखें तो वो घबराएं नहीं, 15 पर फ़ोन करें या करीबी थाने पे इतला दें। हम ज़रूर इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे और मुलज़मान को गिरफ्तार करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है एसएचओ थाना गबोल टाउन कामरान तारिक, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।